¿Qué onda mucha? Yo soy Renato, Orellana y este es mi bike shape. Mi timón es un Odyssey Gary Young 8.66, comodísimo. El stem es un Volumen Bikes Top Load alto. El headset es un Merritt 2016, totalmente nuevo. El frame es un Miracle Medlane 2075, cómodo para hacer 360 y de altura. El tenedor es un Haro 540, ya me ha durado bastante tiempo. Mi aro delantero es un Demolition Zero con masa fit genérica. Las bielas son Salt Plus, de la que trae la With People Justice, de totalmente cojinetes, eje 19 milímetros. El disco es un Salt Plus igualmente, y los pedales son Demolition celestitos. El sillón es un Vital por Velo, es de una pieza y me salió muy resistente y muy cómodo. El aro trasero es un Cinema 333 con masa Primo Remix LHD de 9 dientes, totalmente full cojinetes. Los pegs son Haro 540, los dos, y el delantero es un peg genérico de eje delgado. Las llantas son CST BMX Race, las más baratas que vamos a encontrar aquí en Guate. So it's like Monday, yep, 10 a.m. And I'm realizing I'm about to do this all again. So I get out of bed, grab my books and a pen, headed to astrology, leaving Earth on the rag. 49-cent Jimmy John bread, allowing me to save my money just to party instead. Yeah, Bacardi and bread, Rhino already dead. On Wednesday night we do it right, wake up and do it again. I make my ass go to class, strolling on the grass, backpack strapped, always passing back facts on the napkins. Tilted down, flat brim, getting every answer right up on the section of the mansion. After class, pop the Mac, find a chill spot to pack Vesuvius. So I'm fluent on the track, then I hit the sack. Hearing jazz like the Rat Pack, dreams of hi-hats and rat-a-tat-tat. And like that, yeah, I like that. Add scratching and action, some music I can snap at. Saying peace to the weak, hearing beats in my sleep, feet tapping up and down as I catch a couple G's. I'm living life, yeah, that's the way we live life. Living life like it's just the way we live life. Living life, yeah, that's the way we live life. Living life, living life, living life. Bueno muchachos, esto fue todo, espero les haya gustado. Suscríbanse a Highurbike, denle like, compartan. Bueno, no, por vernos.